Hi mga moms! Welcome back to my vlog. So today is Wednesday and it's already 4:30 in the afternoon and I have decided to do a vlog today. Yes! No? So it's been a while nga wala ko ka-vlog kay busy lang and medyo gikapoy jud ko. As in, it's been mga 1 week na siguro no since my last upload. So I will be sharing with you why ganahan na gyud ko diri sa among school diri sa Bukid. I'm a teacher in the Bukid. Of course, sige kog sakay motor every day. I'm a teacher in the Bukid. Of course, walay traffic. I'm a teacher in the Bukid. Of course, nindot ang view. I'm a teacher in the Bukid. Of course, mag-fog mi dire. I'm a teacher in the Bukid. Of course, mag-jacket mi dire. I'm a teacher in the Bukid. Of course, layo imong pananaw ug mawala imong problema. I'm a teacher in the Bukid. Of course, layo among snack. No. Number 1 is walay traffic. No, walay traffic dire. Though it will take around 10 to 15 minutes usa ka maabot dire. But okay ra jud kayo because ang dalan is nindot, cemented na ang dalan, and then walay traffic. So dili ra gyud malate. Okay. And then number 2 is ang weather. The weather is so calming. Dili siya init. Dili siya init dire. Mainit man, but you cannot really feel unlike kung naka sa ubos or in cities, no? Next, ang weather dire. Mag-fog gani mi dire. So, karon hapon na, medyo cloudy siya. So, dili ra jud ka panington dire. As in, no? Dili ka panington. Dili ka manimahong singot. Because, bugnaw ang panahon, no? Kung summertime, init siya, pero dili jud as in super init. Okay? And then, mag-fog, tugnaw jud diri siya. So, okay ra jud kayo. Number 3 is ang palibot. Okay? The surroundings. It's not that crowded. It's not that noisy. And then, kami diri is 7 rami kabuok. So, okay ra jud siya kayo. Unlike kung naa ka dito sa highway nga school. Saba, init, no? Ingon ana siya. So, ganahan ra jud ko dire. But the reason why I really wanted to transfer kay mo school na akong baby. No? Pero, if ever dili ko ma-transfer within this year, okay ra jud gihapon. Kay ako lang dadon akong baby dire. Dili pa siya panington. No? And then, number 4 is layo imong pananaw. No? Overlooking siya. So, ang among kaatbang, makit-an nimo ang Negros Island. So, if na kayo mga problema, pwede ra jud ka mo lantaw dito. Then, mawala imong problema. So, layo imong pananaw. No? Dili bitaw ka ng tsak, diha rataman. So, layo ang pananaw nimo. Mabuhay akong ganahan dire. Another thing is nindot ang view. No? Imong makit-an green, mga trees, mga plants, mga gipananom sa mga tao, especially mga corn. So, nindot ang iyang agianan. Makakita jud ka green. No? Ana lang. So, naisagod para karon. Mingaw ng palibot, no? Mingaw na imong madunggan na lang ang huyuhuy sa mga hangin. Huyuhuy sa mga hangin. Ana lang. Ang mga bata wala na. It's already 4:30 and then uli na sila sa balay. So, tanawan ninyo ang gawas. Puro green. So, ang atbang ana is Negros Island na. Dili na siya maklaro kay cloudy siya. But, lindot no? Green ang makita. Huyuhoy na lang sa hangin na madunggan. So, mauna, no, kami na lang teachers ang nahibilin dire. Naghulat na lang sa 5 o'clock nga time out, no? And, yeah. So, for me, we have different choices in life. So, it's up to us, ragyod kung asa taganahan, no?
And sometimes, kung naana ka diha, wala kay choice. But you have to go with the flow. You have to overcome those challenges. But you learn, no? You learn, you grow. Because mo naman yun na siya. No? So, but sometimes, dili ta makontento. Because human as we are, dili gyud ta makontento. But at the end of the day, it's our life. It's our life choices. And that's what we think is best for us, for our family. No? As long as wala tayo kita pa kang tao, okay ra gyud kaayo kung asa ta pa ganahan, asa ta pa dulong. Right? So I hope you learned something from this video, and if you do, please leave a comment, give a thumbs up, and don't forget to subscribe. See you tomorrow. Bye-bye.